interlocutor ফাইতে না তাং রহলিয়ালা interlocutor ফাইকে interlocutor সো লক খায় অরত অন্যান্য আগাইছে আগর তলাও আইছে হ্যাঁ তারপরে ফাইতুং দেশ কি প্রধানমন্ত্রী ফাইতুং আইছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইতুং ফিয়ক লাংতুং আইছে কি প্রাসাবে কি বাটপারি খাইনে তে জাগা মান জাগলিয়া হ্যাঁ মহারাজান পাইলে মহারাজা সাগাদি কথা আরে মহারাজানো अमित शाह যেভাবে সাগা মহারাজা ফাই সাইরিকা বরং না হইতে हाँ 12 तारीख में आएगा हाँ जाएगा आएगा है साइड का 8 तारीख में जाएगा ओके 8 तारीख में आ रहा तम बुल खाबा ताकि महाराजा सासी नहीं देबा वो बार बार थक जाके महाराजा बोते कुन कक साग लगता वो गई हाँ महाराजा भी समझ लिया क्या बोलता है क्या करता है ताकि एकमात्र त्रिपुरा वो थामसा मूवमेंट क्लाये त्रिपुरा ता वैसा राजनीति ने हौसला इच्छुक गुना है